मोहम्मद सुहेल मुख्तसर से है, इंशाअल्लाह वो भी तिलावत फरमाएंगे। तशरीफ लाए मोहम्मद सुहेल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युश्हिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिहि व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़्सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब।